духтарои алигурӯҳ ҳозир пора мекунем, мекашам духтаро хушрӯ бо диққат гӯш кунем. Мумкин ки ҳозир дар ҳамҷа духтаги ма даҳни киртааш мумкин натова, барои ки як хела ина аса даҳни киртаро духтум тайёр кардам. Болои ҳам мондем. Чӣ хеле ки ма шумо рафтум духтарак хароба падрастковия. Ана барое ки духтаро савол метиҳанд ки барои чӣ пеши кирта калта меояву пушташ дароз. Духтаро бо диққат гӯш кунед. Барое ки пушташ калта биёяву пешаш дароз, шумо бояд манами болонгиша пеша ай пуштак дарозтар гирен. Ина ҳозир агар ҳами клиенти ма бузбалаву пеши бараш калон мебуд, ман ай ҳами боло 1 ё 2 сантиметрша мебировардам. Калтатарш мекардем. Хой ай поён, хой айҷа, мақсад пушта ай пеш калта мекардем. Баъд иёра болои ҳам мемондем. Зиёдтии пеша поён мефировардем. Поён мешид мана хеле мана дидем пеш агар анақа дарозтар биёяд, мисол анақа дарозтар биёяд, ин мешава пешак какраз вақте ки пеши барки бардошт калтагӣ намекунад духтаро. Ҳозир духтараки мо мақсад подростка ида дар кор неста пеши барша қа боло бурдан. Ҳамин чӣ хеле ҳаст, ҳозир пораш мекунем. И вутичкаи релефния духтаро. Релефниша мебирем. Ма дар як кирта набрида будам. Релефниша хушрӯ омад, метавонед даже набирен. Просто релефниро ай чор тараф ҳамашда мегзаронед, туғри мекунед. Метавонед ки дастӣ бидӯзем, баъд мошина. Анака даҳани киртара меёвем. Мо хела дароз гирифтагӣ будем киртара. Қадча барои ҳамиқа ҳозиражда чен мекунем чанда зиёдтиёш қатӣ. Вақте ки шумо агар духтаро барои занаки калона бидӯзед, мисол ман подросток духтестам, шумо мумкин ки ҳозир ҳаматон киртаи калонда духтестен. Анавуда 1 сантиметр ё 2 сантиметр ай боло манаира пуштака майда кунен. Бибирен ё ай поён ё ай боло майда кунен. Баъд дар болои якдигарам хемонда пешака поён қатӣ зиёдтиша бирорен. Ана духтаро ҳозир чен мекунем. Мумкин ки ай ма дарозтар боша, шояд ки ман ай боло поён калта кунам. Аввал не ки даҳани киртара меём. Баъде ки шумо гуфтум ку ай боло пушта калтатар карден, болои ҳам монден, пеш бояд 2 сантиметр поёнш бояд дарозтар биёяд. Ӯ дарозира шумо намебирен. Анақа дароз меиста ӯ пешаш. Бо ӯра дар вақти полукруг задани поён бо нагем ки 2 сантиметр лишня бирорем. Вақте ки духтаро поёна мезанен, ӯ пеш дарозтар мебиёяд. Шумо ҳамин пеша мегиред, камакак ани хеп боло мекашед ай миёну, поёна рост мекунед, баъд мебиред. Зиёдтира байнда меорен, мемонен. Зиёдтира шумо бояд набирен. Ана гар даҳани киртаи мо бояд 15 биёяд, ай мо 17 омада. Барои қа 16 монда 1 сантиметрша мебирорем. 1 сантиметр мебирорем хати рост. Аввал сразу китфа намекашем, хати рост мебирорем. Ина ҳарча якҷоя мебирорам. ҷои нигинош камтар духтаро каҷал омад. Манам мебирорем, аввал туғри мекунем. Нигоҳ кунед, иҷара ма туғри мондагиём. Ина гардамон 0.5 сантиметр истарак хат мекашем. 0.5 сантиметр духтаро. Мана 0.5 сантиметр хат кашидам. Ай даҳани кирта истарак 0.5 сантиметр хат кашидам. Ровна 3 сантиметр мемонем. Анамо хати кашидагира ба ин мечаспонем. Мана диден. Шояд ки духтароҳо натованд, но ман ҳар як ҷоша гап мезанам. Мумкин ки ай фаҳмондан, баъд хушрӯ натова, но мумкин ки айрӯи фаҳмондан бифаҳмем. Анака китфа меёвем. Аввал кушодиша меёвем. Мо гуфта будем ку кушодиш ай мо 36 буд. Обшим кирташ 36 буд духтаро. Ай ҳамҷа ба анамҷара мо мегирем ҳозиражда 40 сантиметр. Меша 20. Мана 20 шид. ай рости анами хати кашидагитон ба поён мегирем. Вақте ки ма 20 мондум, ҳозир китфи ман 12 омад. Тайёрш мода 9 дар кора. Какрас 3 сантиметр зиёдтӣ омад. Ай ҳами рости ҳами мегирем ровна 1.5 сантиметр духтаро. Боз зависид ай клиент китфша хушрӯ нигоҳ кунен. 1 сантиметр поён мефурорем шаванам хел. Анами нука ба ин мечаспонем. Не ки старат сакнем ки бо нуки ҳам бирам хел тези бад наёяд ки баъд дар гардантон кушод места, сини қафо партофтан мегирад киртара. Духтаро
витичкаи релефниро ма дар шумо нишон медиҳем. пеш аз витичкаи релефния бридан мо аввал мерка ягон ҷойгаша намебарем. мо фақат озиражда анамиқа часта анамиқа ҷомода дар кора. Ман шумо доз мефаҳмонам. Мана гардана гирифтем, чанде буд гирифтем айру размераш. Пешака ки дар болош монден ним сантиметр аҷа зиёдтӣ монда хати рост мекашен. 3 сантиметр поён фуроварда пол круг мекашен. Манам хе тайёр шид. Ана баъд духтаро обшим чиша чен мекунем. обши шумо чен мекунен иҷа ба иҷа китфа чен кардаген ку обши ай сари китф ба и сари китфа чен кардаген ба бо отдельно китф чен мекунем. Ай ма 36 ай ман ҳозир ҳамҷара 40 сантиметр мондагем. 20 ки мондем 40 сантиметр мешавад. духтаро 20 дар зиёд тишқати омада 12 сантиметр ҳозиражда китф омадагиай тайёр шумода нах дар корай. баъде ки духтаро китфа хата да иҷа ки кашидем духтаро хата ки да иҷа кашидем ана отметкатона монден. баъд ана ҳами боло сар карда то анамиҷара 1 сантиметр монда хати китфтона мекашем. ай поёни ҳами китф то иҷара чанде ки абхват мисол пеш ай клиентона шумо чен мекунем ку бари ай тамомшавӣ китф то куҷо омада ба гардиши таи каш мешава шумо чен кардантон дар коре ку анами часта шумо бояд биёвен. ман ҳозир ай духтарака 16 сантиметр мондум. ман аҷа 5 сантиметр га мемонем зиёдтӣ ҳозиражда не ки ман ира намебирам. ҳозир ман фақат анами ҷое ки мел кашидам манам хел мана ба ҳамиҷа таи каша мебирам. ана хел брида мерам мебурам иҷа дига чақа намешам барша. баъд чӣ кор мекунам давомша витичкара рост мекунам. аввал витичкора ман медузам туғрӣ мекунам духтаро баъд болои ҳам мемонам баъд конкретно размерша мегирем. баъд он вақт не кирта танг мебиёд не кирта кушод. ҳозир ман агар ки пора кунам серано мешава ки майда калон аҷа борик ғафз гирем дузем размер камтар али шава. барои ин қа духтаро аввал анами гуфтагиҳои мара мекунем ба қисми чӣ мегзарем витичка дузӣ. ана ки духтарои аҳли гурӯҳ ман шумода гуфта будам мерка гирифтам фаҳмода будам ки витичкара релефниро чӣ хел мегиранд. меёвем висата грудиша ай точкаи асосӣ висата груди аймо 23 1 сантиметр ҳаққи духт мешава 22. мана хати кашидагим меёвем ай нуги сина ба нуги синара чанде бошад аймо 9 ай ина мемонем 9 аломати ҷамъ шид. баъд духтаро ай иҷа висатаи пеши остиншона проймашона меёвен ай куҷо бояд сар шава ки рости болои синаш қати биёяд. туғри чен мекунен ина аймо ҳамиҷа мешава 15 ана 15 духтаро метавонем ки ростакш рост кунем бидузем бо ҳастае ки я полукругам мешава. ина ҳозиражда мо рост мекашем. витичкара рост кашидем диден ира ба иҷа часпондам. ай ҳами точкаи асосӣ духтаро миёна меёвем. ай точкаи асосӣ миёна меёвем. миёни мо 36 ман мемонам 37 мана 37 хат мекашем анам хел духтаро. анамҷара чанде ки ёфтем ҳамҷара мамхе меёвем 9 сантиметр буд мо ҳамҷара 9 сантиметр мемонем. ана барои поёнша ёфтан давоми витичкара анами расстояние ки дар ҳамҷа ҳами расстояниеро дар ҳамҷа чен мекунем мемонем 14 сантиметр ҳамҷара мемонем 14 сантиметр. мана и парам 14 сантиметр. рости ҳами 14 сантиметрам ранги ҳами тараф мо 9 сантиметр чен мекунем. линияи мобайна диден анами линияра мо бояд ҳамаша бичаспонем. линияи мобайна нахешид. ана баъд духтаро мо ҳозир метавонем ки бибирем метавонем ки ҳамия набрида дар ҳар тарафаш дар 4 тараф гузаронему анами чӣ хеле ки ҳаста дасти қати ами поён духта боло равем мешава ки рам бибирем бридаам мешава. баъд бояд си дига бисёриҳо ҳаста ки витичкара медузам мебиём ба дар иҷа нукушта мебироем. но барои миёна гирифтан камакак миён дарнтар бидроя мо рости ҳами миёна дидем рости ҳами миён мисол и хати кашидагӣ не и хати кашидагӣ не анами рости миён 1 сантиметр у тараф 1 сантиметр аи тарафаш
منم خیلی 1 سانتیمتر چخیری بعد نمیگیریم با 1 سانتیمتر دیگه اینجا دیدین خط موندم انا که یورا چخیلی میچسبونیم این یورا دخترو ای نوگ همین سینه با نوگ با نمی خطی کشدگی 1 سانتیمتر تونه میچسبونیم جا طاقتی نشید میگی نو خلال رسوندستان منم خیلی میکشیم ان خیلی گوکنس ایجاش پامای استادمداگه بورکشتگه برای که ایجا ما هم خیلی میکنیم که من ای وتچکای بولورم دخترو ایجا هم خیلی ایجا منم خیلی ای بولو قپیده دختر خیلی خاص موندگیم 1 سانتیمتر قریب میدوزیم میبیم نوکی بولوی سینه دا بوریک میشیم همین کمک تو خوردیم که بو کمک هم 1 سانتیمتر استر اومدیم بو ایسر نوکا غاستر رفتن میگیم تو میونه بو تو میونه که اومدیم دخترو بو استاد سینی طرفی پایون بوریک شده میرویم ما دا باید ان خیلی باشه بچکمون بسیاری میبرن من نمیبرمش دخترو برای خیلی گفتن نمیشه انا که هزی ما همیره مقصد چقر نمیبرمش راست میبریم نه چقر نمیبریم هزی همیره اروی خطی کشیدگیمون میبریم باید دیگه دخترو وقتی که همه را کشیدیم انا که اکنجا ما باید کمک گیرد کنیم گیرد کمک بسیاری بد نه من شما دا گفتم که بسیاری راستک میبرن بعد وای میکنن من بسیاری یا خیلی دیگر دوزنده باشه اجاره این خیلی گیردک میبرن از این خیلی اولین شانتیم تونه اینا آنی خطش قطع میبریم کمک گیردکش میکنیم بسیاری بد نه کم ترک من اهمی جغ درزه میگیرم اینم جا دیگه پولو کروگ رفتیم کمک میریم الان خطی مبان خطی میبریم تو پایانی بعد نبرین دخترو برای که تو پایان اونجاش میتونه که دختر روین 3 سانتیمتر پایان جا بمونین من خیلی میشه دخترو دیدین انا بسیاریو میشه که انا میجای که از ما بریدم کو خط کشیدگیم همینجا را بسیاریو انا میجا انا خیلی که خط کشیدگیم میبرم برای دخترش آسان شوه نو شما دخترو میتونین که همین نبریده بکنین پروست هم ایسینی درون چقدر دوزیم برای از این دیگه توزه میکنیم هر یک تای همیره دخترو ای همین طرف ای بلندی سر میکنیم وقتی که میدوزین دخترو من ای کالتگی میکنه ایش دراز میشه برای که این طرفی گیردی دوره نوشما خستاره سکنین که دخترو که انمی همشه برسونین یخیل برسونین دستی بدوزین اول ساز ماشینه نداونین پیشکیتون میگم دخترو برای خطونه یا دستی بدوزین اول دخترو اهل گروه انا که گوش کنین وقتی که ما بتیچکورا دوختیم بتیچکورا که دوختیم منم خیل بعد بالای هم میمونیم نگاه کنیم وقتی که بالای هم موندیم ما بین گرفتگی بدیم که نگاه کنیم اینجا درم میدرویه ما این طرف میکشیم راست میکنیم این طرف میدرویم خیلی نیست باز ایراج دخترو شما همین طرف راست مونین و زیادی را بالا کنین فهمیدین من خیلی ببین من ده کمادگی اولی تای کش انا که در بالاش چستی دیمش میمونیم انا دخترو اهل گروه همش بالای هم موندیم بالا را اسناروفکا که مگر کالو بسیار مثلا ایش در روستر یا کلتر کجکلی باشه روستش میکنیم دخترو برای زنکایی که گفتم پیشی برش بلنده شما میتونید 3 سانتیمتر ایجا پایان فروورده همش میفرورین بربدگیش که وقتی که پایان میفروه میشه که با ایجا بوتیچکه تای کش گیریم همون 3 سانتیمتر لابدگیش میتونه اگر که نه کمک انخ سینی بولو کرده ای طرفی بولو ای طرف میبروریم شه سینی بولو من خیلی میکشیم کمک انخ میبیه هازی مورد دخترو همش یچه میبیه برای که ایده در کار نیسته پیشی برش کلو نیست اما وقتی که 3 سانتیمتر که ای پایان میمونه وقتی پایان اسناروفکا کردم دخترو همون 3 سانتیمتر شما بالا میکشیم پایان توغری کردم میبریم با 3 سانتیمتر پایان میپرتوین برای پیشچین کردن شما در حرکت را که گرفتگی میدونید چنده 1 سانتیمتر حق دختر موندگی تمام این حق دخترش ایما رونا 1 سانتیمتر کتف ما تیارش باید نه بیاید ما حضیرش ده میموندگیم ای انا بیجا تو پایانه رونا 16 سانتیمتر مونده دخترو من 16 سانتیمتر آنخه 16 موندم ای ننجره درنش پول کروگ میکشین یک بار چین میکنین تای کش ما باید 20 باید بیاید کتیا 22 23 باید بیاید من 23 اساسا تو آنمی جای نه که ما حضیرش ده با شرینه ادخواد گردیش باید چین کنیم برای 5 سانتیمتر پایون فروورده 5 سانتیمتر اول کمک منیخی میکشیم بعد این طرف چین میکنیم باید همجای ما قریب 25 سانتیمتر باشه
منم خیلی میشه چقدر که گفتم میانم و 38 مونده بودیم در چقدر از میویم 38 میکنیم اینا лави дома бояд 30 сантиметр 60 сантиметр бояд боша ман ҳамҷара ҳозиража 32 мемонам ай рости биёдирш сар мекунам анака духтаро ҳамаи ҳамёра мечаспонем агар кадоме ки хоҳад танг кардан биёдира ки гирифтем иҷара 25 гирифтем иҷара майдатар мегирем ранги фигураи манекена бояд мо бикашем манихе бояд фигураи манекен бурем мо бояд ани хеле бояд кашем барои киртае ки танг пӯшанд мои духтара агар танг намекунем барои ҳамиқа айбари ҳамҷа ба ана ҳамҷара лави домана 32 сантиметр меёвем зиёдтиша мебурем ан хе сантиметр қати қапида ман духтаро хати рост меша миёнша метунем камтар бубурем метунем амтар рост бубурем бурем духтарои хушрӯ вақте ки буридем ҳамара анамиҷа нукаш то и тарафа ҳозираш да 5 сантиметр монда 5 лави домани ҳамя ним гирдак мекашем духтаро бо як борига мегӯм вақте ки ай шумо пешаш дарозтарай иҷара ҳарча як чен мекунем баъдам хе мебирен инҷа ҷамъш мекунем ва вақте ки духтем буд кардем бо ҳами 2 сантиметр ё 3 сантиметр поён меғалтам мешава туғрӣ манам хеле бояд пора шавад духтаро пораи киртаи прямои мо манам хеле анакоз гарлавин каша мебурам шумо да нишон метем духтаро гарлавинашам як бора пора мекунам гарлавинаи ма майда мисол пораш намекунам як бора ба пуштакаш якҷоя ина духтаро манам хел гарлавинарам як бора аҷош наҷумонда гарлавина пора мекунем гарлавинарам ба ранги пуштаки какеткои киртои тоҷикияку какеткадор анам хеле мегирам агар ки шумо айсини дрон камакак дублирин клей кунед метавонед ки манам иҷара як чен монда бубурен барое ки дар вақти духтан на иш кашиш метиҳад на иш намеёзад ана ҳозир ман ижда дублирин клей кардагӣ нестам вақте ки духтанда и флизилин дора кашиш намеёзад и меёзад барои и калонтар мешавад ҳозираш да ман 1 сантиметр мана ина зиёдтар пора мекунам аис тараф мебурумша духтаро камакак баъд даҳани киртара гарлавинашам мебурам хе гарлавинара чиқири баъд задагӣ нестам то китфша янам хе мебурем и тарафша зиёдтиша мегирем баъд духтаро мана чанқе ки хоҳем борикиша бориктар хоҳем ғафтар хоҳем анам хеле мебурем ина ранги ҳамон чиқар ки какетка часпония нишон додам духтаро ҳам хеле мечаспонем полностью китф қатӣ медузем манам хел монда ира дар болош духтаро и анхе строчка меравем дар зои бара медузем агар ки ба духтартон ё бахтона боша духтаро аввал примерка кунем баъд аверлок бизанем мана ба ҳамин духтаро тамом пораи киртара қатӣ бутичка ман дар шумо нишон додам духтаро остинша дар видеои дигари остини бабочка